matag sa tanan. Karon grabe na akong kalipay, grabing bliss na ako. Na iniabot diri nga nagsakyanan. Kay bawlo mo kung kinsa ni nga bae. Grabing trials sa iya sa una pero karon grabing blessing ang niabot sa iya. Yang gihatod ni sa amo diri sa balay. Kaning duha ka kuwan. Kani duha ra ka tao iyang gihagbong diri sa Purok 14 o Purok 8. Update ra ko kung kinsa ni nga mga tao nga angay tabangan, ang lisod kaayo lang kahimtang mao ni. Pasensya na sa mga tao nakapanood sa akong video karon. Pasensya na kung kinsa man to nakapanood sa ako ani karon nga adlaw. Purok 14, Purok 8. Ayaw lang mo ka kuan ha kay kani nga duha ka tawo mao gining tabangunon. Tabangunon gini kayo mao ni napili niya. Madam, kung kinsa man ka kaila mo ini nga bae naara diri sa atoa. Ma'am, salamat sa imo, ma'am. Ginoo na imo balos sa imo karon nga ubay-ubay ang mga blessing ni abot sa imo. Ma'am, ako ka na lang ibanggit karon nga imong pangalan. Ma'am Apple Bulanon, salamat kayo. Nasa FB page, Facebook niya ako lang i-post ni Barangay Duungan. Atong barangay captain Gilberto Enriquez ug ubanan sa iyang mga kagawad ug si Sir Wilson Paildog yung mga staff. Sir, kani nga mga niabot karon nga blessing diri sa balay. Mauning duha ka tawo nga akong gi-endorse nga angay tabangan diri sa barangay nato, Barangay Duungan. Mao ni sila karon nga angay tabangan. Mao ni akong ihatod karon. Update ko karon taon-taon. Ma'am, God bless kayo, ma'am. Ma'am Migumi, ako nang ikuan sa imo. Salamat kayo kay imong gipaabot ting mga blessing sa ilang pamasko karon 23, 24 nga naa sila magamit na sila kanon. Ma'am, God bless, Ginoo na magbahala sa imo. Salamat po sa imong gihatag nga blessing. Kani imong gihatag nga blessing, ma'am. Naara po din sa mga tao diri sa Barangay Duungan nga angay tabangan. Daghang salamat. Mao ra to.